Sa wakas nahuman na jud ang counter nga atong gipinturahan kay medyo taod-taod jud ni siya nahuman kay ngano sige dag-om sige uwan-uwan bintaha og magmasilyar ka unya magliha kay pwede ra man og maabdan ka og uwan pero once ganin nga magtira na ka og pintura unya mag-uwan dili jud na pwede kay madaot ang imuhang gipinturahan. Mao nang kabantay mo ni aging adlaw nga akong mga content mga karaang picture kay dili man ko ka content sa pintal-pintal kay tungod sa sigig uwan-uwan aw nangay kay sa kaban nangita ko sa mga picture karaan og mao na lay akong gi-upload sa pero karon kahing init naman mag back to reality na ta sa akong content nga pintal-pintal. Samtang nagmasilya ko rin ay naho nga maya pero ato ning buyan kay aron naa sila'y kalayaan. Dako-dako na jud ni Prajika kay dako man ni traka kanter god mao nang halabanat diha. Ngani man jud ning kinabuhi kung dili ta mo lihok, dili ta mo trabaho, napas mo kay dili man ta makakaon kay wala man ta ikapalit kay dim-an ta mo lihok mao nang hala lihok na laman og taman para dili ta mapas mo ning kalibutan na og tarunga sa nang trabaho nimo diha ha. Pang welding sa nang gabuho sa truck aron ni ka masilya, hapsay ba, muhamis inig pintura. Sa dihang ga overtime siya kay siya ra labang usa wala siya assistant maunang paspasan na niyag masilya mas maayo pud masilyaw gabi ing dako kay aring buntag arang inita jud diri bantang sa init ug sa dihang ga uwan nagliha pud siya dang kaligo adyo ra pud ikandingon na baka maunang kaligo diha samtang galiha-liha para masulit ang oras baligo dang trabaho. Unya ang ilaw man ni kay apilon mapudog pintal mao nang iyahang gipangbrasan pod gilihaan po na niya ng ilaw unya giadyo-adyo po naghugas ng ilaw sa truck ana. Kay papinturahan man na og color kuan orange. Pati ang mga yanta sa ligid ani hapong giapil og liha, giapilya og brush, gihugasan. Kay apilon pa ni og color ang kuan na yanta sa ligid, koloran na niya og kanang color silver. Kaya hinluan man na og tarong kay kung dili na nimo hinluan og tarong ang pinturaan na dili bitaw mo tapot. Dali ra magupakupak ang pintura mao nang iyaha jud nang sabunan pod kay para ang mga asiti bitaw or nagdangog-dangog sa ilawom mga wala jud. Unya kagihawoy naman siya og liha sa manumano. Gigamit sa niya ring liha nga di kurente. Kay mas maayo magkukuno magliha og manumano kay ma-feel bitaw nimo kung asa pa dapit ang lubak-lubak sa truck. Dili pa flat ang cover ba. Inig masilya. O nang iniglihaan na mas ma-feel nimo kung gamot ang imong gamiton kanang manumano nga pagkaliha. Pero kagihawoy man siya. Mo nang iyaha silang gigamit ang di kurente nga liha. Kay nahuman naman siya og liha mao nang magsugod na po siya wasing sa truck. Tibuok truck niya ang hugasan kay para masabunan pod kay para limpyo jud ba inig ka ng pintura bitaw inig kahuman niya og hugas sa truck iyaha pa man ni unang ikuan kana bitong primer kung magpintura kay magprimer majudaan ay hanap pod katong iyaha jung color kung unsay gusto sa tag-iya nga ipa-color sa sakyanan mao nang primeran jud na daan kay kung dili magprimer dili pod lig-on ang pintura kay nipis ra. Kay daghan man dagtaya sa ilaw man ang iyaha sa nang gisprayhan ana ijawat matangtang gamay ang taya kay kung taya na dali ra mo gabok maguba dayon gabok ang puthaw basta kaunon sa taya mo nang iyahang gisprayhan ana murag anti-rush ba ni nag-primer black siya una dire sa ilaw sa truck ayha na niya koloran og orange din kay nahuman naman siya primer sa truck wa ka video pag primer niya kani nagcolor na siya og puti ani kay puti man ang ipakolor sa tag-iya. Iyahan na nang gipaspasan og pintura kay labong hing init na nagpakita na si Haring adlaw mao nang banat og sa dihang sa wakas nahuman ra jud adyo kay hing salik pud ang tag-iya ani kay hing bayad-bayadaan ang tag-iya ani bisag kanang wala pa bitaw nahuman og pintura mao nang nabalaka siya gamay og dili mahuman dayon kay maikog siya pero unsaon man nga kani trabahoa ang panahon may agdon nya magsige man jud uwan mao nang dili jud siya motapkot. Kay once gani magtapkot ka, kinahanglan jud na og init, dili jud na nimo pwede pa uwanan or magtaligsik kay mo back to zero jud ka. Hon jud na nimo og pintal og liha kay magluha-luha man na basta mauwanan or mabasa. Tama ta lang pod kay si Haring adlaw nagpakita jud na ugga jud ang gipintalan niya igo pagkaugma hinguwan og bunok pero at least safety na kay ugga naman ang iyahang gipintalan, pwede naman kuhaon sa tag-iya. Kay gikan sa taya tan-awon karon bag-o na tan-awon bag-ong pintura og maora ta sige bye.